fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Morning. Morning guys. Morning. Nah, guys, mungkin kalian heran ya kenapa saya berdiri di sini. Mungkin ini pertemuan pertama kali kita, guys. Boleh saya memperkenalkan diri dulu? Boleh. Okay, let me introduce myself. My name is Teguh Wahyu Saputra. You can call me after you like Teguh. Okay, Wahyu. Okay, Saputra. Okay, ya. Lucu. Iya, saya mahasiswa dari Universitas Merangin. Ada yang tahu Universitas Merangin, teman-teman? Tahu. Tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah ke sana? Belum ya. Kemudian saya di sini karena sedang mengikuti yaitu praktik pengalaman lapangan ya, atau praktik mengejar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi pokoknya yaitu tentang listening. What is listening? Listening means paying attention carefully to understand the meaning of English word or sentence. Ya. Jadi listening itu artinya mendengarkan dengan baik untuk memahami arti dari kata atau kalimat yang berbahasa Inggris. Ya. Setelah kita mendengarkan, setidaknya kita memahami apa yang kita dengarkan tersebut. Next. Why is listening important? Trains the ears to get us to hearing English as new words vocabulary help to speaking more friendly. Kenapa listening itu penting? Itu untuk melatih telinga kita agar bisa mendengar, agar terbiasa mendengar bahasa Inggris. Kemudian itu untuk menambahkan kosakata baru. Kemudian tentunya untuk melatih kita berbicara fasih berbahasa Inggris. Next. How to learn listening? Listen and repeat. The teacher read a word, student repeat it. Listen and answer. The teacher reads a short story. Student answer questions. Listen and match. Student match the words they hear with teacher. Cara belajar listening itu dengan mendengarkan dan mengulangi. Misalnya, guru membaca kata, kemudian siswa mengulanginya. Misalnya, my name is Rani, kemudian siswa mengulangi kata yang sama dengan guru tersebut. Kemudian dengarkan dan jawab. Guru membaca cerita pendek, kemudian siswa menjawab pertanyaan. Selanjutnya dengarkan dan cocokkan. Misalnya siswa mencocokkan gambar dengan kata. Itu akan kita temukan di materi berikutnya. Misalnya guru membuat gambar kucing misalnya kan, atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian di sini ada kata misalnya cat atau spinach. Kemudian kita silangkan seperti itu, mencocokkan gambar. Next, practical tips. Listen to English children's songs. Watch video cartoons with English subtitles. Practice a little every day. Ya, adapun tips praktisnya itu untuk belajar listening. Ada salah satunya itu listen to English children's songs. Mendengar lagu anak-anak yang berbahasa Inggris, kemudian menonton video atau kartun yang berbahasa Inggris, kemudian bisa kita lakukan latihan sedikit demi sedikit setiap harinya. Oke, next, short practice. Nah, the teacher reads slowly. Di sini saya akan membacakan dengan pelan. Kemudian di bawah sini ada 3 pertanyaan. Siap untuk menjawab pertanyaannya? Siap. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kelihatan? Kelihatan banget. Oke, langsung saya bacakan. Saya akan membacakannya sebanyak 3 kali ya teman-teman. Kemudian siapa yang bisa menjawab nanti saya kasih P. Hello, my name is Anna. I am 12 years old. I read cats. Sekali baru ya. Udah? Sekali lagi saya bacakan. Hello.
12 years old. I like cats. Sekali lagi ya. Hello, my name is Anna. I am 12 years old. I like cats. Nomor satu siapa yang bisa? Saya. Oke. Namanya siapa? Siti. Ya, Siti. Oke, Siti. Baik. Nomor satu jawabannya? Ana. Benar. Nomor dua? Saya. Oke. Bunga. Jawabannya? 12 years old. Oke, betul. Nomor tiga? I like cats. Ya, betul. Seperti itulah kira-kira ya, teman-teman. Jadi kita mendengarkan, kemudian kita memahami dari apa yang kita dengarkan. Seperti itu. Oke, next. Adapun kesimpulannya, listening is an important step in learning English. By listening often, we learn pronunciation, build vocabulary, and become more confident in speaking. Regular practice makes it easier to understand and speak English. Adapun kesimpulannya adalah langkah penting dalam belajar bahasa Inggris dengan sering mendengarkan, kita belajar cara pengucapan, penambahan kosakata, dan menjadi lebih percaya diri berbicara. Latihan rutin membuat kita lebih mudah memahami dan berbicara bahasa Inggris. Sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya tentang listening? Oke, kalau tidak kita lanjut ke latihan ya. Kita langsung praktek ya. Tidak praktek. Oke, teman-teman sekalian. Di sini kita akan langsung praktek. Nanti di sini saya akan keluarkan suara audionya. Kemudian teman-teman harus menjawab 5 soalan pada part 1. Dia terbagi menjadi 3 part ini ya. Masing-masing part ada memiliki 5 soal. Oke, siap semuanya? Boleh tolong bukakan buku dan penanya. Kalau tidak ada pakai handphone juga boleh. Oke, ready? Ready. Oke, langsung saja kita mulai part 1 ya. Hello, my name is Arif. I am 12 years old. I live in Banda. I go to school by motorcycle with my father. My favorite hobby is playing football with Mulai kita tunjuk. Ya, sana. Oke, sekali lagi ya. Hello, my name is Arif. I am 12 years old. I live in Banda. I go to school by motorcycle with my father. My favorite hobby is playing football with My friends ya, untungnya tadi. Sudah? Sudah. Jelas? Apa mau diulangi sekali lagi? Sudah. Sudah. Oke, langsung saja kita review jawabannya guys. Nomor 1. What is the speaker name? Arif. Arif. Oke. Nomor 2. How old is Arif? Oke. Where does he live? Bandung. 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 How does he go to school? Naik motorcycle. What is his hobby? Play football. Okay. Next, part 2. Siap? Good afternoon. My name is Rita. I am 13 years old. I have one sister and one brother. I usually help my mother in the kitchen after school. I like science because I want to be a doctor.
kita langsung saja ya. What is the speaker's name? Nomor 1 siapa yang bisa? Saya. Rina. Rina. Oh, Rina. Oke, lanjut. Nomor 2. How old is he? 13 years old. Okay. How many brother and sister does he have? One sister and one brother. Okay, next. What does he usually do after school? Okay. What subject does she like? Oke, kita lanjut part 3. Ini part terakhir ya. Oke, Pak. Dan part terakhir saya akan tunjuk satu-satu nanti siapapun yang ditunjuk harus mampu untuk menjawab. Bisa? Oke. Boleh datang dulu ya. Oke, kita lanjut part 3. Ya, silakan didengar ya semuanya. Hi, my name is Booty. I am 14 years old. I study at SMP Nusantara. I go to school on foot because my house is near the school. My favorite food is fried rice. Lagi? Hi, my name is Booty. I am 14 years old. I study at SMP Nusantara. I go to school on foot because my house is near the school. My favorite food is fried rice. Nah, oke. Nomor 1 coba jawab. Budi, betul. Nomor 2 Maisaro. Betul. Nomor 3 Dira, oke? Ya. Nomor 4 Bunga. Ya. Nomor 5 terakhir nih guys. Yesi. Oke, nice. Jadi begitulah anak-anak, adik-adik, teman-teman, listening ya. Ini karena pertemuan pertama kita, jadi mungkin cukup sekian saja. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Oh, kalau tidak ada, I think enough. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Okay, before we enter our material today, let me introduce myself. My name is Nadia Tusilmi. You can call me Miss Nadia or up to you. Okay, I think before it, you know what the descriptive text, yeah? Is or not? No. You don't know? No. Okay. Let's and oh yeah. Okay. The first is definition of descriptive text. Descriptive text is a text that aims to describe a person, place, animal, or object in detail so that the reading can imagine it. Artinya apa? Descriptive text adalah teks yang menjelaskan atau yang mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, hewan, atau objek tertentu supaya pembaca itu bisa membayangkan apa yang kita bicarakan. Okay, next. The second is purpose of descriptive text. The first one is provide information about something in detail to help the reading imagine the described object. The last one is explain the characteristic of something. Maksudnya apa? Di sini adalah tujuan, apa sih tujuan descriptive text itu? Yang pertama itu adalah memberikan informasi tentang sesuatu secara detail. Yang
membayangkan apa sih benda tersebut atau seseorang tersebut gitu. Yang terakhir itu adalah menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik sesuatu itu. Oke, next. Next, structure of descriptive text. Di sini structure-nya ada dua. Yang pertama itu adalah identification. Apa sih identification itu? Identification adalah identification of the object to be described. Yaitu adalah menjelaskan sesuatu dengan detail. Yang kedua itu adalah description. Description itu adalah explanation the characteristic of the object. Artinya apa? Artinya adalah menjelaskan sesuatu itu dengan ciri-cirinya atau karakternya gitu, dengan jelas. Next. Oke, characteristic of descriptive text. Yang pertama itu adalah using adjective. Apa itu adjective? Kata sifat, betul. Masalah Hira, jangan otak. Nanti nggak paham. Yang kedua itu adalah using simple present tense. Ada yang masih ingat rumusnya? Yang kayak mana? Lupa. Simple present tense. Ya, Bunga? Subject. Ya. Plus verb to. Subject plus verb ing. Oh iya. Subject plus verb was plus object plus complement. Oke, pintar Bunga. Bunga pintar ya. Iya lagi Sa. Masih ingat? Lupa. Oke, yang terakhir yaitu adalah focus on one specific object. Artinya apa? Yaitu adalah fokus dengan satu objek tertentu. Misalnya kalian menjelaskan tentang boneka kesukaan kalian atau tempat kesukaan kalian gitu. Oke, next. Ini adalah example, contoh. Oke, bisa kita baca contohnya. My best friend is Lisa. She is my classmate, and we have been friends since elementary school. Oke, yang paragraf pertama ini termasuk apa tadi? Strukturnya ada dua. Berarti yang ini apa? Yesi, gak nyimak? Buka kata-katanya tadi. Gak nyata. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ingat tadi strukturnya ada dua? Gak ada yang Misalnya, jangan ketawa. Ini strukturnya ada dua. Yang pertama adalah identification. Yang kedua apa? Description. Betul. Oke, kita lihat lagi contohnya tadi. Berarti yang paragraf pertama ini adalah oke, pintar Maitaro. Oke, kita ke paragraf yang kedua. Lisa has long black hair and brown eyes. She is tall and slim. She is very shy and always have her friend. Yang terlambat siapa? Kenapa terlambat? Memotong di mana itu? Balik bocah juga. Itu harus diganti. Oke, kalian harus bisa. Kalian sebelumnya pernah mendengarkan descriptive text? Oke, pintar. Silky, structure descriptive berapa? Ada berapa? Maka
PMDKM kan, Iya. bukan fokus ke pelajaran tapi menyenangkan menghidupkan lagi siswanya belajar. Iya, masya Allah. Kalau miss kayak gitu nanti Iya, yang kita tegang ya? Iya, Miss. Gak usah tegang ya. Itu mungkin Miss juga nervous gitu kan. Terbawa ke sana gitu. Oke, next week Miss akan lebih lemah lembut. Oke? Asal perhatikan kalian gitu. Ya, tapi Miss Wati ini ya sayang. Iya. Ada yang sudah? Belum, Miss. Silky? Sudah nak? Belum, Miss. Strukturnya tadi jangan lupa ya, itu ada dua. Berarti kalian cuma bikin dua paragraf. Gak usah panjang-panjang, pendek aja. Miss terima kok. Tapi maunya ya tentang Korea. Iya. Bisa. Setelah kalian mau mendeskripsikan apa gitu ya. Ada yang sudah? Coba, Miss. Miss nanya sayang. Anjay. Kalau ada yang sudah angkat tangan ya. Ada yang sudah? Sudah, Miss. Boleh, yang sudah boleh balik ke depan soalnya kita kan skill reading. Jadi Miss mau melihat skill baca kalian. Boleh kan? Bunga, boleh maju bunga. Harusnya Miss. Dapat apa, Miss? Nanti Miss kasih Pak Jero. Baca nih. Ya baca. Simak ya, yang lain simak. I have a cat. His name is Kitty. Kitty is small and cute cat. It has white fur and big blue eyes. It likes to play with the ball and sleep on the sofa. Kitty is very friendly and loves to be around people. Cuma itu? Iya. Oke. Itu tentang apa bunga? Tentang kucing. Oh, kucing kesayangan bunga. Iya. Iya, oke. Namanya? Kitty. Oke, pintar. Bunga boleh duduk. Miss. Siapa lagi yang sudah? Yesi sudah? Bila? Belum, Miss. Dia Ibu Sumastuti? Berdatang. Iya. Tarik nafas Ki. Oke. Boleh tarik nafas. Boleh sayang.
successful music career with BTS and as a solo artist. He is also an actor and is known as the visual of his group. Oke, Bintang Mama Ina. Oke, boleh dulu ya. Oke, karena hari ini kita reading, jadi mau mengkoreksi sedikit. Oke, ya boleh saya? Boleh. Jadi kalau no bukan berarti no saya, tapi kayaknya nggak usah dibaca. Jadi no. Oke? Oke. Selanjutnya siapa yang sudah? Silky, boleh maju Silky. Aku nggak kasih bagian yang ini. Bisa dulu dibuka? Oh iya. Mau pulang kamu ya? Iya, Miss. Iya. Okay, I would like to explain about descriptive text. The title is Prambanan Temple. Yes, Prambanan Temple is a Hindu temple complex located in Yogyakarta. No. In the 9th century, this is temple famous for its majestic architecture and stunning details. With the three main temples dedicated to the god Brahma, Shiva, and Vishnu. And then Prambanan is recognized as the UNESCO World Heritage Site. Around Prambanan, visitors can find an information center, souvenir shop, and ample parking. In addition to exploring the temple, guests can enjoy the Ramayana performance. You know Ramayana Theater? No. No. Okay. I have watched the Ramayana Theaters. And then with beautiful scenery and a serene atmosphere, Prambanan offers an unforgettable experience. Thank you very much. Oke, kasih aplaus dulu untuk Silky. Oke, Silky, ini boleh nanya nggak? Boleh. Jadi setelah Silky baca teks deskriptif, tujuan Silky menyampaikan tadi apa saja? Untuk menjelaskan tentang secara umum tentang Prambanan dan kegiatan apa saja yang ada di Prambanan. Terus, and then Prambanan memberitahukan itu ada sejarah tentang pembangunan dari Prambanan dan telah diakui oleh UNESCO. Dan juga memberikan informasi ke masyarakat dan internasional. Oke. Apa Bunga? Iya, itu betul kata Bunga ya, Silky ya. Ya, semua. Oke, siapa lagi yang sudah? Siapa lagi Yesi sudah Yesi? Dari tadi dulu. Masya Allah. Wahyu, kenapa baru masuk? Ujuk dari WC nih. Ujuk dari WC. Oke, Ujuk. Ujuk boleh membuat contoh teks deskriptif yang terbagi dari dua structure. Bisa? Bisa nih. Oke, ditunggu ya. Siapa lagi yang sudah? Maisaro? Boleh maju. Jika sudah Dira? Dia? Belum. Yesi, Masya Allah. Tak berpikir ya nak. Itu suka itu. Tiba-tiba oleh berpikir ngeri. Maisaro sudah? Belum. Sudah maju nak. Belum. Yang sudah dari siapa saja? Bunga, Mutmainah, sama Silky. Dira sudah? Maisaro sudah? Dira sudah. Jangan tunggu kompor. Buka, Nano ya. Enggak saya menunggu kalian ya. Miss ini ada di rumah doang. Iya, ini sayang. Siapa yang sudah ini sudah? Siapa yang nggak boleh pulang belum jamnya lagi. Sono lagi nih. Kita lagi ya, bentar lagi. Epic Ella
friend. We were in the ninth grade of junior high school. He lives near the school, so we often go home together. Muklis has a tall and sturdy body. His hair is short and black with tan skin. He is known as a friendly boy who likes to help his friend. Namin. Ini your best friend or boyfriend? Dulu best friend and now boyfriend. Okay. Give applause for Desi. Ya, applause dulu sayang-sayang. Ya applause. Siapa lagi kita? Mira. Uji sudah menjawab. Kita bisa nih. Kalau nggak bisa nggak boleh pulang. Sudah di kelas. Ayo, oke nih. Oke Dira. Tentang kucing ya, Mi. Oke baca. Cats are small, flexible mammals with soft fur. They have sharp, retractable claws, vertical hookers in their eyes, and sensitive ears that can move independently. Their body length ranges from about 46 to 76 centimeters, including the tail. Cats are ideal hunter, active mostly at night. They have so far in various colors of teeth for eating meat and use their tail for balance and communication. Cats communicate with sound and body language and enjoy both solitude and social interaction depending on the cat. Oke. Gunakan Dira. Sarah. Siapa lagi yang belum? Mai Sarah sudah. Sarah. Ayo Sarah. Maimuna. Guys, siapa yang maju lagi? Ayo, Mai Sarah maju, Mai Sarah. Cik, Mama. Cik ada. Oke, Mai Sarah. Maju Mai Sarah. Okay. My best friend. My best friend is Maya. She is my classmate. She has long black hair and brings smile. Maya is kind, smart, and always help her friends. Sepeda itu? Iya. Oke, dua. Asal kalian sudah berani maju saja di panggilan kalian ya. Dia sudah. Boleh maju sayang. Ayo keluar, Miss. Ayo belanja sayang. Ini yang saya berikan dari sayang. Okay. RM or team number? Why RM? Wow. Oke. Better known as RM Red Monster. Yes. Is the leader of the K-pop group BTS. His experience often induced in intelligent and charismatic aura. His face is characteristic by that experienced expressive eyes, and he's often display a smart small. Itu aja. Oke, boleh duduk dia. Oke, yang terakhir siapa? Ucu. Boleh maju Ucu. Ucu. Ucu mau cerita tentang apa? Tentang bunga matahari Ucu. Oke. Iya. My favorite plant is a sunflower in my garden. I planted it 3 months ago and now it is tall and bright.
The sunflower has a big yellow flower that looks like the sun. Its petals are white and golden, and the center is dark brown. The green stem is strong and stands trying toward the sky. I water it every morning. Looking at the sunflower makes me feel happy and fresh. Oke. Oke, semuanya sudah? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua itu. Oke. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Miss mau kalian mengingat kembali apa tadi strukturnya apa saja? Itu ada dua. Apa sih tadi? Identification and description. Oke, pintar Bunga. Tujuannya tadi apa saja? Berapa tujuannya tadi? Ya, ada di 3. Yang pertama, One description. apa? Informasi. Yang dua, membantu pembaca untuk membayangkan apa yang kita ceritakan. Yang terakhir itu adalah oke. Baiklah, sebelum Miss mengakhiri pertemuan pada hari ini, apakah ada pertanyaan tentang descriptive text? Udah paham semuanya? Oke, Miss harap kalian paham. Baiklah, sebelumnya Miss minta maaf dengan cara Miss, soalnya Miss masih magang di sini. Miss harap kita jangan kayak seperti canggung gitu, canggung. Kita berteman tapi kayak berteman, cuman Miss yang Miss kalian, tapi saling menghargai gitu ya. Oke, Miss akhiri. Gak ada pertanyaan kan? Gak ada. Oke, sekali lagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week. Assalamualaikum. How are you today? Okay, good. Today we are going to learn speaking English about introducing yourself and your friend. Ready? Oke, saya akan menjelaskan apa itu introducing yourself. Okay, introducing yourself means telling others about who you are by speaking. It usually includes your name, age, hobby, and where you live. This is the first step to practice simple speaking skill. Okay. Memperkenalkan diri berarti memberitahu orang lain tentang siapa kita dengan cara berbicara. Biasanya berisi nama, umur, hobi, tempat tinggal, bahkan bisa yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu langkah sederhana untuk melatih berbicara. Guys, gitu. Lanjut. What is important? Introducing yourself is important because it makes us brave to speak in front of others. Help us practice saying simple sentences in English. Builds our self-confidence in speaking and becomes the easiest topic before learning more difficult conversations. Kenapa sih pentingnya memperkenalkan diri? Karena memperkenalkan diri membuat kita berani berbicara depan orang lain. Nah, membiasakan kita mengucapkan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris dan membantu membangun rasa percaya diri saat speaking dan menjadi topik pertama yang mudah sebelum belajar percakapan yang lebih sulit gitu guys. Oke, bentar guys, gitunya macet-macet.
sentence, introduce their friend in short conversation, and practice speaking confidently in front of the class. Nah, tujuan belajar materi ini adalah agar siswa bisa berbicara, memperkenalkan diri dalam kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, bisa memperkenalkan temannya dalam percakapan singkat, dan melatih keberanian untuk berbicara di depan kelas. Nah, lanjut. Nah, example-nya kan udah pasti tahu kebanyakan kan. Nah, tapi nggak semua orang berani untuk berbicara di depan. Nah, ini contohnya. Hello, my name is Minta. I'm 13 years old. I live in Merangin. My hobby is reading. My favorite food is meatball. My favorite color brown. This is a simple speaking example that students saw and heard and then try with their own version. And ini contoh untuk kamu memperkenalkan teman kamu. Hi, this is my friend Andi. He is 14 years old. His hobby is playing football. This practice helps students trying their speaking about other people. Nah, itu guys. Nah, sekarang saya ingin kalian satu persatu memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Inggris. Ayo, siapa yang mau duluan? Ayo, silahkan. Berdiri, Miss. Berdiri. Oke. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let me introduce myself. My name is Ucup. I was born in Masurai, 15th of April 2004. Now I live in Bangkok, EPTN Gria Asri, Block E number 7. Yeah. I am grade from SDN 6 Bangkok. My hobby is playing football and sleeping. Yo, lanjut satu lagi. Bunga. Ayo. Hello everyone. Halo. Nice to meet you. My name is Bunga Najila. I'm 22 years old and I live brought in Warmo. Currently I live in. I was brought in Warmo. Currently I live in Kebun. My hobby is cooking and listening songs. When I have leisure time. Oke. Ayo lanjut satu lagi. Hey guys. Halo. My name is Mukarina. I'm 23 years old. My my hobby is kedokteran. Oke, ayo Gun. Mutlainya. Lanjut Dira. Hello guys. Halo. My name is Dira Dwi Aura Putri. You can call me Dira. My age 21 and I live in Sumatera. My hobby reading. Oke, ayo. Lanjut kamu. Kami. Ayo. Ayo, Ucup bisa. Oke, itulah pelajaran kita hari ini guys, karena kita itu buat kita berani berbicara
berbicara depan orang lain Oke. dalam bahasa Inggris. Itu awal pertamanya ya guys, untuk melanjut percakapan yang lebih sulit karena nggak semua orang bisa berani. Oke, nah itu saja guys pelajaran kita hari ini. Oke, thank you. I finish now. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum. Baiklah, Miss di sini magang selama 1 bulan kurang lebih. Miss dari Prodi Bahasa Inggris dan Miss mau magang di kelas ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, that's our material procedure text. Before we explain the material, I will introduce myself. My name is Rahmi Ogagusnia. You can call me Miss Rahmi or Miss Ami. Okay. Ada yang tahu tentang text procedure text? Ya. Di SMP pernah loh belajarnya. Itu menceritakan itu teks tentang langkah-langkah dari membuat sesuatu. Yeah, betul, good answer. Okay, definition of procedure text. A procedure text is a text that contains step or instruction for doing something. Teks prosedur ini adalah teks yang mempunyai urutan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Okay, next. Dan juga dia mempunyai tujuan. Ada 3, yaitu to tell the reader how to do something, to make the reader able to follow instruction correctly, and last to help the reader achieve the final result. Artinya ini untuk pembaca mengerti melakukan sesuatu. Terus yang kedua, pembaca juga harus mengikuti instruksi yang benar. Dan yang terakhir ini, pembaca bisa mengikuti instruksi yang dengan benar. Next, karakteristik of procedure text ada 6, yaitu clear purpose, organized structure, uses simple present tense, use action verb, use connective, and last sometimes use adverb. Artinya itu adalah mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai struktur yang berurutan, yaitu dan juga dia tahu menggunakan simple present tense. Sudah belajar kan? Sudah. Dan juga dia menggunakan action verb, yaitu kata apa? Kata kerja, betul. Terus dia juga menggunakan kata penghubung urutan. Seperti apa itu kata penghubung urutan? Then, First, yes. Okay, good. And last, dan juga dia kadang menggunakan adverb, kata keterangan. Okay, next. Dan prosedur ini mempunyai 3 struktur. Yang pertama itu goal, itu adalah tujuan. To explain that will be made or done. Example, how to make a cup of tea. 2 materials. List what we need to make the product. Example, a tea bag, hot water, sugar, a cup. And last, steps. Explain the sequence of a step from start to finish. Example, first boil the water, then put the tea bag into the cup, next pour the hot water into the cup, finally add the sugar and stir up. Ada yang tahu tentang ini strukturnya? Goal ini adalah artinya tujuan, yaitu menjelaskan
chocolate milk. Ini adalah tujuannya, yaitu how to make chocolate milk. Ini adalah ingredientnya. 1 glass of milk, 2 spoon of chocolate powder, 1 spoon of sugar, optional ya, and a spoon. Stepsnya, prepare a glass of milk, then add the 2 spoons of chocolate powder into the milk. Next, add 1 spoon of sugar if you want it sweeter. After that, stir the milk with a spoon until it mixes well. Finally, your chocolate milk is ready to drink. Oke, next. Nah, di sini sudah jelas kan? Apakah udah jelas atau belum? Oke, misalkan memberi kalian latihan tentang how to make fried rice. Oke, boleh dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Oke, please tunggu. How to make. Mempunyai struktur ya, nanti. Mempunyai struktur ya. Jul, kamu mengerjakan? Sudah, Miss. Sudah? Nah, lihat. Ini, Miss. Oke, tolong dibacakan. Dari sini, Miss. Atau ya sini, Miss ya. Boleh. Oke. Material, ingredients, to cook rice, 2 cloves garlic, 1 small onion, 1 egg, 2 tablespoons cooking oil, 2 tablespoons with soy sauce, salt and pepper to taste. Optional, select vegetable, chicken or shrimp. Step or method: 1. Prepare ingredients. Wash and cut the vegetable or meat into small pieces. 2. Heat the pan for cooking oil into a pan or wok and heat it over medium flame. 3. Saute garlic and onion. Add garlic and onion. Then stir fry until fragrant. 4. Cook the egg. Push the garlic and onion to the side. Crack the egg and scramble it. 5. Add the rice. Put the cooked rice into the pan and stir to mix with the egg, garlic, and onion. 6. Season the rice, add sweet soy sauce, salt, and pepper. Mix until the color is 7. Add optional ingredients if using vegetables or meat, and cook until everything is well mixed. 8. Set. Turn off the stove and serve the fried rice on a plate with hot. Oke, baik. Itu sudah cukup bagus, Wahyu, Ucup. Tapi di dalam set itu tuh membutuhkan kata penghubung urutan, bukan one. Oh. Itu tidak salah, tapi
lebih benarnya lagi itu first, then next, after that. Oke, oke. Oke. Oke, ada lagi yang udah? Dua orang lagi. Oke, Silky. Oh, Inces. Oke. Okay, how do you make fried rice? Ingredient or materials. The first one is cooked rice, 2 tablespoons cooking oil, 2 clove garlic, 1 onion, 1 cup mixed vegetable, carrot, peas, corn, and 2 eggs, 2 until 3 tablespoons soy sauce, and salt, pepper to taste, and the last green onions. The step is the first in a large pan or wok, have the cooking oil over medium heat. Next, add minced garlic and chopped onion. Serve until fragrant and the onion is translucent. And then stir in the mixed vegetable and cook for 2 until 3 minutes until tender. And then push the vegetable to one side of the pan, pour in the beaten eggs and scramble until purely cooked. And after that, add the cold cooked rice to the pan, mix everything together. Pour in the soy sauce and season with salt and pepper, still well combined. Cook for another 2 until 3 minutes, stirring frequently until the rice is hot too. And the last, finally, serve hot greenish with cooked green onion and basil. Enjoy your delicious fried rice. Okay, guys, good. Okay, last. Jessie. Satu lagi yang udah, satu lagi. Bunga. Boleh, oke, udah. How to make French fries? The ingredients. Sorry, Bunga, gedein suaranya. Oke, semua kali. How to make French fries? The ingredients: a plate of rice, 2 cloves of garlic, onions, egg, tablespoon of sweet sauce, salt, cooking oil, vegetable or sugar optional. Stepnya, the first we pour all the ingredients on the table. Then cook the garlic and onion into small pieces. After that, heat some oil in a frying pan. Next, add garlic and onion, then fry them until they smell good. Afterward, put the egg into the pan and fry the cheese. Then add the rice and stir it well with the other ingredients. Next, pour sweet sauce, soy sauce, and a little salt. Then mix everything evenly. If you like, add vegetable or pickles to make it tastier. Finally, cook for a few more minutes and your French fries is ready to be served. Oke, good. Mau ada yang ini lagi? Bacakannya, Gira? Enggak, oke, udah. Oke, saya rasa itu cukup bagus kalian mempraktekkan how to make fried rice. Oke, Miss rasa itu udah cukup bagus. Maaf kalau Miss ada yang salah atau cara menjelaskannya kurang tepat. Misalkan menyimpulkan itu adalah prosedur teks itu, mengingatkan kembali lagi prosedur itu adalah teks yang mempunyai urutan dan mempunyai instruksi untuk melakukan sesuatu, dan juga dia mempunyai 3 struktur. Ulangi lagi apa aja strukturnya? Mesaro? Oke, good. Oke, Miss mau menutup materi ini. Miss mau kalian mengerjakannya di rumah. Favorit kalian, resep favorit kalian atau menggunakan alat sesuatu. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.